नमस्कार बंधुगण अलौकिक ओडियार आउ एक कलमटांकर अध्याय को आपणकर स्वागत। मु राकेश एवं आपण देखुंती अलौकिक ओडिया। आजिर कहानी आरंभ करिया पूर्व आपण को विशेष अनुरोध, जदि ए जाए आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे एबे ही आम चैनल को सब्सक्राइब करी घंटी चिन्ह को ऑल कर दिंतु। सर्वप्रथम यही भूतगप और रहस्यमय वीडियो देखिया पई तो आओ डेरी न करी चलंतु आरंभ करिबा आजिर कहानी। तो आजिर यही कहानी आम सहित शेयर करछंती शुभम सामंतराय। तो सर्वप्रथम शुभम भाई को आम सहित यही कहानी शेयर करने पे धन्यवाद। तांको कहिबा अनुसार मुंबई भली भागदौड़ वाला सहर रे भी एमिति एक स्थान अछि जेउटाकू लोक माने आज भी जीवा पई डरंती। एही घटनाटी घटिया पूर्व पर्यंत मु माने शुभम भूत प्रेत भली जिनिस उपरे 1% भी विश्वास करू नथिली। आउ ना तो ए सब जिनिस उपरे मोर कोनोसी इंटरेस्ट थिला, किंतु एही घटना परे मते भूत प्रेत ए दुनिया रे अछंती बोली विश्वास कराइबाकू बाध्य करिदेला कि एही दुनिया रे मनुष्य मानक छड़ा अन्य शक्तिर भी उपस्थिति अछि। घटना कौन कि से समय रे मु गोरा गाँ रे काम करथिली, जहा कारणरू मु प्रतिदिन अंधेरी रु गोरा गाँव पर्यंत मते जीवा आसवा करियाकू पड़ुथिला। आउ जेउथि पई मते मोर गोटे बोली सवारी मोर बाइक रो व्यवहार करुथिली। एमिति दिनकर घटना जेबे मु मोर काम रे व्यस्त थिली। आउ मो मुंड टिके टिके दिक दिक करुथिला। आउ ता उपरे से दिन मोर काम भी बहुत थिला, कारण द्वितीय दिन मते अन्य काम रे गोटे स्थान को जिबार थिला। तो मु स्थिर करि नेथिली कि आज मते जेते डेरी भी हे जाऊ मु आज ही सब काम सारिकी जीवी। मु जेमिति भाबिथिली ताहा एबे जाए सब ठीक ठाक चलतिला। मु गोटी गोटी करी सब काम सारिबाकू चेष्टा करथाए, किंतु काम एते मात्रा रे थाए कि काम सरिबाकू ना न थाए। एमिति ही काम करू करू केतेबेले जे संध्या होई राती होई गला ताहा मते जणा ही पड़िला नाही। रातीर पाखापाखी 1:30 बेलकू जाई मोर जेतेबेले काम सरिला तो मु बाइक ने मो घर को बाहरी गली। एते राती हेबा परे भी रास्ता रे गोटे दुईटी गाड़ी जीवा आसीबा करथिले। मु घर को जल्दी पहुंची जीवाकू चाहूतिली, कारण मते ता परदिन अन्य जगह को काम रे जीवार थिला। तो मु भाबिली कि मु आज शॉर्टकट ने आरे कॉलोनी रास्ता रे चली जीवी, जेमिति कि मु जल्दी रु जल्दी मो घरे पहुंची जीवी। किंतु मु पूर्वरु सही रास्ता विषय रे बहुत कथा सुनितिली, किंतु जेहेतु मु भूत प्रेत को विश्वास करे नाही तो मु बिंदास होई सही रास्ता रे आगो को बढ़ी चलते। मु जेउ रास्ता आगो आसीतिली सही रास्ता रे तो जहा हेउ गोटे दुईटी गाड़ी जीवासवा करुथिले, किंतु मु जेउ रास्ता रे भी जाउथे ताहा पूरा सुनसान थाए ओ ना तो सेठारे कोनोसी मनुष्य देखा जाउଥାଏ आउ ना तो कोनोसी गाड़ी मोटर। रास्ता कड़रे थिबा घंचालिया गछ और से रास्ता छड़ा मते किछि भी देखा जाउ नथिला। घन अंधार को भेदी मोर बाइक रो हेडलाइट रो आलोक मते रास्ता देखाउଥାଏ। एबे मु किछि दूर आगो को जाइछि कि नहीं कि मोर शर्ट पॉकेट रे थिबा मो फोन रिंग हैला। तो मु गाड़ी को रास्ता कड़रे लगाइली। आउ तापरे मो मोबाइल देखिली तो मते बापा को फोन आसीतिला। तापरे मु फोन रिसीव कली। तापरे बापा मते कहिले तू कोठी अछु, एबे जाई घर को कहीं आसीनाउ। तापरे मु बापा को कहिली बास मु आसु अछि, एबे मु आरे कॉलोनी वाला रास्ता रे अछि, किछि समय भितरे घरे पहुंची जीवी। एहा सुनिया परे केजानी बापा को कोन हला कि बापा मो ऊपर रागी गले। आउ मते शीघ्र रु अति शीघ्र से रास्ता रु जल्दी चली आसीबा पई कहिले। एहा परे बापा को फोन मु काटी देई फोन को मो पॉकेट रे रखिली। आउ पुणी थरे आगो को आगेबाकू लागिली। बापा को कथा सुनी एबे मते टिके टिके डर लागिबाकू लागिला, किंतु मु साहस जुटाई एबे भी आगो को बढ़ी चलताए। एबे मु सेठारु किछि दूरता अतिक्रम करिछि कि नाही कि रास्तार गोटे कड़रे जणे स्त्री लोक छिड़ा होइतिला।
ଯିଏକି ଗୋटे ଲାଲ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ଆଉ ସେ ମୋତେ ହାତ ଦେଖାଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୁଁ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କାହିଁକି ମୁଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ବାଇକ୍କୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟକାଇଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆପଣ? ତ ତାପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ କହିଲା, ବାସ୍ ମୋତେ କିଛି ଦୂର ଆଗରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଆଉ ଏତିକି କହୁଣୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ମୋ ବାଇକ୍ରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏକ୍ସିଲେରେଟର ଦେଇ ମୋ ବାଇକ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଲି। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ମୁଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ଆଉ ଏତେ ରାତିରେ ଆପଣ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯାହା ଉପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣଙ୍କର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। ଯାହା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ତାଙ୍କୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ବାଇକ୍ ଚଲାଉଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ନୋଟିସ୍ କଲି କି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣଙ୍କର ପଛରେ ବସିବା ପରେ ବି ଡବଲ ଲୋଡ଼ର କୌଣସି ଓଜନ ଅନୁଭବ ହିଁ ହେଉନଥିଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣଙ୍କର ଶରୀର ମୋ ଶରୀର ସହ ବାଜିଲେ କିଛି ଅନୁଭବ ହେଉନଥିଲା। ଆଉ ଯେବେ କି ମୁଁ ରେୟାର ଭ୍ୟୁ ମିରରରେ ମୁଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ହାତ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହା ଭାବି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ତାପରେ ଏମିତି କିଛି ଦୂର ମୁଁ ଯାଇ ମୁଁ ନିଜ ବାଇକ୍କୁ ପିକନିକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଟକାଇଲି। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ମରଲ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠିକି ଯିବାର ଅଛି? ଏତିକି କହୁଣୁ ମୁଁ ଯେମିତି ପଛକୁ ବୁଲିଛି, ମାନ ଯେମିତି ମୋ ଶରୀର ପୁରା କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। କାରଣ ଏବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋ ବାଇକ୍ରେ ନଥିଲା। ବାଇକ୍ ତ ଛାଡ଼, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ଏବେ ଦୂର ଦୂର ଯାଏ କେଉଁଠି ବି ନଜର ଆସୁନଥିଲା। ଡରରେ ମୋର ପୁରା ଶରୀର କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ସେଠାରୁ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ସ୍ପିଡ଼ରେ ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲି। କିଛି ଦୂର ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ମୋତେ 2 ଜଣ ଅଟୋବାଲା ଦେଖାଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲି। ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଆଜିଠାରୁ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କିଛି ବଦମାସ ଯୁବକମାନେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହ ଖରାପ କାମ କରି ତାକୁ ସେଠାରେ ମାରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ଘୁରି ବୁଲେ। ଆଉ ତା ସହ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ କି ତମର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, କାରଣ ତମର ମନ ସଫା, ତମେ ତା ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିନ, ନହେଲେ ତମେ ଆଜି ବଞ୍ଚିନଥାନ୍ତ। ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆଉ ଯେତେ ରାତି ହେଲେ ବି ଆସେ ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ମଣିଷକୁ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଶୁଭମ ଭାଇଙ୍କ କାହାଣୀ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠାରେ କୌଣସି କାହାଣୀ ଅଛି ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଲମ୍ବଟାଙ୍କୁରା କାହାଣୀ ସହ। ସେ ଯାଇ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।